ଆଜ୍ଞା କାଲି ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାननीय ମୋହन ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ କାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ଅନେକ ମଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭୂମି ପୂଜନ କାଲି ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ଆଜି ଆମ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି କ୍ରୀଡ଼ାନୁଷ୍ଠାନ ବିକାଶ ଭୋଇ ମୋ ଦାଦା ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ माननीय मुख्यमंत्री को भेटिले सर्किट हाउस माननीय मुख्यमंत्री समस्त को भल समय दिक कथा शुणिले। आमर जेन दाबीपत्र दीर्घ 30 वर्ष थिला जिला दाबीटा ताकू ग्रहण कले दाबीपत्र को एवं कहले आम टिटलागढ़ लिस्ट अच्छी आसंता दिने जेबे जिला हेब से निश्चय मुझे आशा कर माननीय मुख्यमंत्री निश्चय आमको जिलार जेन दाबी अच्छी निश्चय पूरण करेंगे।